ओम नमः जय जय देवी जय जय देवी चराचर सारे कुच जुग शोभित मुक्तार हारे बिना रंजित पुस्तक हस्ते। असुर का आक्रमण है तभी गला की स्वर उल्टा हो रहा है। पाप लोगों की बिना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमोस्तुते नमः सरस्वत्यै नमः नमो नित्य भद्रकल्लये नमो नमः वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थाने एव च एष चंदन पुष्पांजलि बिल्लापत्रांजलि सरस्वत्यै नमः। नमः सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जय जय देवी चराचर सारे कुच जुग शोभित मुक्तार हारे बिना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमोस्तुते। ओम जय जय देवी चराचर सारे कुच जुग शोभित मुक्तार हारे बिना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती समग्र जगत जननी भारत देवी माता जननी आदि माता नमोस्तुते। नमः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। ওখানটা তাই রান্নাঘরে রাখবে তো রাখো। তুমি এই দুটো ডেকচি নিয়ে যা করার করে নাও, তাহলে রান্নাঘরে। विष्णुगण की श्री आज की भारत की राज में दुराज है। जो ही द्रोही है, जो ही शत्रु है, जो ही विनाशी है, जो ही मूर्ख है, जो ही प्रतारक है, जो ही भोगी है, जो ही चोरे है, जो ही खूने है, जो अनर्थ है, जो अपदार्थ है, जो परजीवी है, जो जड़ बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, क्रूर है, सारे आईबी में, आईबी सब में। जिसमें शत्रुता, जिस शत्रुता नाशक अपदार्थ के अलग करना राज कार्य में, उसी गुण को मोदी मूर्ख, उसी गुण में मोदी और उसी गुण से में हमारी सारा आईबी डिपार्टमेंट चल रहा है। जो भारत के चरित्र की दही संस्कृति सूर देव धर्म मुन देव सूर मुनि जोगी गण के द्रोही महाभोगी परम चोरे परम भोगी स्टूपिडिटी मोदी उसी गण को आईबी में दिया। आईबी में अति प्राज्ञ विचक्षण त्यागी साधु ही राजा होता है, साधु की आंखें होता है। वो राजा है जो अपना को पूजा भोग की मांग नहीं रखता, जो गोविंद कृष्णाय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नाम करके उन्होंने जो कर्म सारे गोपीगण मथुरा वृंदावन ना चाहते पिता माता के गुरु के सारा कर्म योग दृष्टि सुरक्षा परम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय गोविंदाय कृष्णाय गोविंदाय। तो वो चीज को आज भारत में नहीं, तो वही राजा है जो कृष्ण। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
शरण मनो नमो मतलब शरण। पापहं पापकर्महं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरे हरि। जो पाप हमें जब पाप गलती में हो जाए कि पाप कर्म हो, जो पाप कर्म है उससे मेरे को बचाए, और पाप आत्मा जो पापात्मा दुष्ट है जिसके बारे में कहा, और पाप संभव जो भविष्य में पाप संभव हवे ताकि आगे थी कि तुम्हें माता पिता गुरु रूपे रक्षा करो। त्राही माँ पुंडरीकाक्ष तुम्हें सर्व आखिरी संपन्न, तुम्हें पूरम तुम्हार कोनो किसी बाधा नाय, तुम्हें सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ सर्वदर्शी, तुम्हार चे प्रिय मातृस्नेह स्नेहदाता सुरक्षा हितकारी कोई नहीं। सर्व पाप हरे हरे हरि। कृष्ण वासुदेवाय दैवकी नंदनाय सारे अशेष क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। तुम्हें ना चाইতে হরিতে তুরন্তে তুমি আমাদের দুঃখ দুষ্ট থেকে দূরে রাখো, অসুর দমন করো যারাই আমাদের শত্রু বিভ্রান্তি অশুভ নাশী মশালী হত্যাকারী গুপ্ত ষড়যন্ত্র করে তুমি তাদের থেকে রক্ষা করেছো। তুমি आदि अवतार राजा की संगार, रामचंद्र के बाद तुम्ही तुम्हारा पास भगवान बुद्ध आए। तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, तुम्ही करुणाते सिंधु अजानते তুমি তোমার নিজের পুত্র বেটে কন্যা হিসাবে রক্ষা করো। দীন বন্ধু তুমি যারা গরিব যারা দুর্বল তাদের, হে জগৎপতি হে জগৎকে প্রতি রক্ষণ পালনকারী প্রজা পালনকারী গোপেশ গোপের ঈশ গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নম স্তুতে। গোপেরও ঈশ আবার গোপেশ শিব তোমাকে রক্ষা করেন। সে নন্দন রাখিল নাম নন্দের নন্দন, যশোদা রাখিল নাম যদু বাছাধন। উপানন রাম নখে সুন্দর গোপালক, ব্রজবালা নাম রাখে ঠাকুর রাখাল। যে রাখাল সারা সবাইকে রক্ষা করেন, গো ব্রাহ্মণ মুনি ऋषि को सबको তিনি रक्षणावेक्षण करें। सुबोल राखिल नाम ठाकुर कनाय की नाय तुम्हार कनाय कनाय। श्री नाम राखिल नाम राखाल राजा भाई, मुनि चोरा नाम रखे जतक गोपिनी। काला सोना नाम रखे राधा विनोदिनी। विनोदिनी मतलब माता, कृष्ण की माता स्वरूपनी, जिसका मैंने वर्णन किया। केवल सिंपल माता राधा से कोई सिंपल सरला, जैसे हम लोग शकुंतला में देखते हैं, शकुंतला की परम रूप माता है परमेश्वरी। सारा जगत के माता दुर्गा, दुर्गा की परम रूप है राधा। ओति करुणा सिंधु ओति सरला ओति सतर्क ओति प्रजा पालनी माता सुंदर। केवल बेटे के योग शिक्षा देके प्रजा पालनी उपयोगी भारत के असुर गण से मुक्त कराना जिनके काम था। ध्रुव लोके नाम राखे ध्रुवर सारथी, वासुकी राखिल नाम देव सृष्टि स्थिति। विदुर राखिल नाम कंगाल ईश्वर कंगाल की ईश्वर। युधिष्ठिर नाम राखे देव जदुवर। पशुपति नाम राखे गरुड़ महावीर। तुम्ही श्री विष्णु गरुड़पति दर्पहारी नाम राखे अर्जुन सभी। तुम्ही सारा मानुषेर दर्प अहंकार असुरेर द्रोह को तुम्ही अजालीन नाम राखे। तुम्ही से देव नारायण पुरंदर इंद्र नाम राखे। तुम्ही से गोविंद गो ब्राह्मण जाके तो धर्मेर उजाला
प्राण की तुम्हें द्रौपदी नाभिदा राखो दीन बंधु सुदाम राखिल नाम दारिद्र। वो साध्येर की हासि মানুষের বিড়ম্বনা ব্রেন স্ট্রোক করে দিল, গিরিয়ে দিল ব্রেনে। তাকে বলেই তো নিয়ে গেল এই অল্লাউঠা পাপের বাচ্চা চড়ি পাতার ঘোষগুলো, ওই আরজি করের ঘোষগুলো মাটির নিচে থেকে রাক্ষসের বাচ্চা। महाभारत के आईबी सुरक्षा मोदी की पदस्थता जितेंद्र सिंह की पाप की शाला की शिक्षक खच्चर की पाप हो जाচ্ছে। চলো চা খাবে তো খাও, চটপট জায়গা, মানে সেখানে কোনো রকম রং ঢং থাকবে না, বন্য লতা একটা তোমার জাস্ট একটা বসার আসন থাকবে, বুঝতে পারছো? তাও সেটাকে বন জঙ্গলে ঘেরা থাকবে, যার কাজ হবে সে 4 দিন কি 5 দিন আগে একটা আসন তৈরি করে দিবে, বুঝতে পারছেন? মাটিটা কুপিয়ে একটা কুশাসনের মতন বসার মতন একটা আসন করবে। আর তো লোকের কারোর তো কিছু কাজ নয়, পুজো তো সে করবে, বাদ বাকি লোক তো দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, ওখানে বসে সিমেন্ট করে এইসব জিনিস করতে নাই। আর ঠাকুরকে লোক দেখানো, অসুরকে ভোগ দেওয়া, মানে যা কিছু তুমি যত ভোগের আয়োজন করবে নিয়ে আসবে, তাতে অসুরের একটা ভ্রম তৈরি হয় যে এই দেবতাগুলো হচ্ছে সারা মহাভোগী, বুঝতে পারছো না? ব্রাহ্মণগুলো মহাভোগী, সাধুগুলো মহাভোগী, রাজাগুলো মহাভোগী। রাজভোগ এই শব্দটা পুজোর সময় উপাচারে বেশি মালপত্র রাখতে না, শিবের মতন, বুঝতে পারছো? কম দিয়ে। এবারে তুমি ব্রাহ্মণ যারা পুজো করবে তাদেরকে দিয়ে দাও, তারা নিয়ে চলে যাক দূরে। কিন্তু দেবতাকে সামনে রেখে তখন অসুরগুলো ভাবে শালা দেবতাগুলো মহাভোগী, মহারাজ ভোগ খায়, রাজাও রাজভোগ খায় রাজপ্রাসাদে। ওই জন্য রাজা মানে হচ্ছে ত্যাগী, সাধু। হ্যাঁ, সাধু দিকে ওই জন্য রাজা সাধু, সাধু না হলে রাজার পদে বসানো যাবে না, বুঝতে পেরেছো? যারা পথচারী অট্ট মন্দিরে পড়ে থাকে, বুঝতে পারছো? জ্ঞানী গুণী যারা আমাদের শত্রু চিনে, যত রকম আপদ আছে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অতীত সব কর্মকে তার প্রায়শ্চিত্ত করানো, জানানো, কে শত্রু সমস্ত যে বলতে পারবে তারাই হচ্ছে বিচক্ষণ পণ্ডিত, পুনিশ। ওদিকে পুণ্যদাতা বলা হয়। তোমাদিকে ব্রাহ্মণের নামই তো পুণ্যদাতা, বুঝতে পারছো না? ব্রাহ্মণ কাস্টের নামই তো হচ্ছে যারা সাধু, যারা অল্পতে সুর দেবতা সমান, তার যারা বুদ্ধিমান, তারা যাদেরকে সংসারের দুঃখ থেকে ভোগ হচ্ছে দুঃখের জ্বর, বুঝতে পারছো? যা কিছু যেখানে বাহাদুরি দেখছো ভোগের, সেগুলো সব অসুরের লক্ষণ। ওইটা বুঝতে হবে, বুঝতে পারছো? যা কিছু সুন্দর দেখাবে ভোগ দর্প দম্ভ, সব অসুরের দ্বারা আক্রান্ত করা বা পুজো পাঠকে নষ্ট করার একটা, মানে ওই জন্য সাড়ম্বর চলবে না, অনাড়ম্বর ভক্তি মানে ব্রত। আজকাল ওসব কেউ বুঝে, সব যত দুষ্ট লোক দেখবে তুমি আজকাল সরকারে, যেই শত্রু তোমার, যেই শত্রু, যেই আপদ, যেই বিনাশকারী, যে মূর্খ, যে অনর্থকারী, সে ভারতবর্ষে আজকাল গান্ধীর পার্শ্বদ। সে সাধু চিনে না, ঋষি অরবিন্দকে ছিলেন। যে লোকটি 50 বছর মৌন হয়ে গেলেন, একটা কথা মুখ দিয়ে বললেন না, ভিতরে ভিতরে কাঁদলেন। যাদিকে স্বাধীনতায় লাগিয়েছিলেন তাদের শোক বা অন্য কারণের অপমৃত্যু বা অরাজকতায় দুঃখে হিতে কৃষ্ণ গোবিন্দ বাসুদেবের মতন রোদন করলেন, ভিতরে ভিতর লোকে কাউকে বুঝতে দিলেন না। আর গান্ধীর বাহাদুরি সারা ভারতবর্ষ যে এক বিস্ময়কর দেশ, অদৃশ্য শক্তি, শুদ্ধতা, সাধু শক্তি আছে। ভারতকে প্রধান বৈচিত্র্য হচ্ছে যে মানুষ সাধু কেন হয়, বুঝতে পেরেছো? আজকে এই প্রশ্ন মাটির নিচে থেকে বা অন্য লোক জিজ্ঞাসা করছে যে ভারতের মহানতা কি করে জানবে? সাধু হওয়া দেখে। সাধু কেন হয়? সাধু মানে শুদ্ধ। এই সাধু বৈরাগ্য কেন হয়? ভোগ ছেড়ে দিয়ে কারখানা পালাচ্ছি, বুঝতে পারছো? গৃহেতে তারা কেন আশ্রয় নিচ্ছে? ভগবান রাজার কুমার, বুদ্ধ রাজার কুমার হয়ে কেন পিতার সমস্ত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে তিনি আর গৃহের আশ্রয়ে গেলেন না?
বৃক্ষেরও সেরকমভাবে বৃক্ষ বা ভগবান শিব কেন মা দুর্গাকে কোনো রাজপ্রাসাদ দিলেন না, গৃহ দিলেন না। হ্যাঁ, গাছের তলায় ওই বট বৃক্ষ সাধুদের জন্য, ওই জন্য গাছে গাছে বট বৃক্ষ। তুমি হেতুর পাড়ে আমার এনে বট গাছটা লাগাবো, আমি ওটা বট গাছটা হেতুর পাড়ে লাগাবো বলে ভাবছিলাম। ওখানে এখনো ট্রাক্টর তো ঢুকবে না, আলু না উঠলে সেরকম সময় পায় না। রাস্তা হয়েছে কোথায়? এদের পাড় যাবার রাস্তা হয়েছে? চলে যাবে তো একবারে। হ্যাঁ, ভিতরটা দিয়ে শিব মন্দিরের পাশটা দিয়ে, হ্যাঁ, গাটা দিয়ে রাস্তা আরকে চলে যাচ্ছে তো একবার। চলে যাচ্ছে, এদের পাড় চলে যাচ্ছে ভুটভুটি। হ্যাঁ, তো আরামসে যাবে। তাহলে আমার বট গাছটা একবার দিক, আমার আম গাছটা বট গাছটা, তুমি ওই জায়গাটা একবার দেখে আমাদের জায়গাটা দেখতে পাবে। দেখতে হবে, আমি চিনি, যদি ও দীপঙ্করদাকে বললে দেখে দেবে। ওই জায়গাটা হলে দিনের বেলায় ষষ্ঠী পুজোটা করে এলে, নানি মুখে শ্রাদ্ধটা করার পরে, বুঝতে পারছো, ষষ্ঠী পুজোটা করে চলে এলে ওই জায়গাটা, ওটা একটা পুরো স্থান, বুঝতে পারছে না, দেব মুনি ঋষি সেবিত স্থান, এন্দুয়া পুকুর, বুঝতে পারছো, ওখানে একটা গাছ লাগিয়ে দাও, কি বলে ওটাকে, শিবের বট গাছ ছাড়া ওই যে শিবের বলেন চাঁপা, কনক চাঁপা, হ্যাঁ, ওখানে লাগিয়ে দাও, ওগুলো গাছগুলো করে দাও। হ্যাঁ, তাহলে তুমি আর তোমারা এবারে আসবে শিবরাত্রি, তা তোমার ভাইটা এলো নি, ওই তোমার মন্দিরে যে পুজো করে শিবের, হ্যাঁ শ্যামল, তাকে একটু পয়সা দিতে হবে, তোমাকেও দিব, ওইটা একটু বলে তোমরা ওটা একটু করে দেবে, তাকে বলে রাখবে। ঠিক আছে, দাম भगवती की संतान के खबरी के दुश्मन विपरीत असुर दानव मोसले हिंसाकारी जंतु अवध गोहा सबकी सारा लेफ्टी, तुम तो भारतीय नहीं हो ना, मोदी आदि असुर है, मोदी असुर मुसल कुमार भारतीय गण के विरुद्ध है, भारत द्रोही राजा द्रोही अमित शाह खूने मुसलमान है, गाड़ के चोषे जीतनदारे चूदिर बेटा रे सोरेर बच्चा रे खान की साला रे सुधमा रानी साला रे बैसा रसो मागे रे खाई चौधरी बेटा रे सुधमा रानी साला रे असुर कुमार मोदी रे सुधु कुंभे आई रे पाप कुंभे सुधुर बेटा कुतो संधा राता रे असुर कुमार महाकुंभ महापापी बेटा रे।